Okay, we have a 599 GTO versus Lamborghini Aventador. Jag kan dra upp rutan sen. And we're gonna start from 50 km/h. Vänta in dem lite där. Vänta. Det går liksom inte att ändra på. Var det en insekt där eller var det sten? Ja, det var det. Men det blev ingen skada, va? Ja, det där var fan ett Lamborghini LP700 Aventador versus Bugatti Veyron V12. Vi får ju typ dra också tidigare här. Beautiful with like orange world record edition car. Så till då vi gör så här, typ full gas nu, bara dra, sticka kvar. Men ska vi ta ett till race där vi bara tokfuskar, det gör vi. Nej, det blir bara pengar. Ja, men så här kanske inte kommer ikapp då. Nu får vi just nu starta. Nej, vi kör de andra nu. Okej, testa. Ska vi testa, ska vi se om du stämplar från stillastående, sen stämplar några sekunder efter. Okej, Mark, let's try this. Let's stop and we will just floor it from here, and 2 seconds after you floor it and try a cat and overtake us. Okay? From here? Yeah, and you don't need to do launch control, just hit it. Yeah, okay. We will hit it right now, basically. If you ahead. Yes, 1-2 seconds, okay. And then you... Ja, jag stämplar. Kan vi ta och snacka lite så här. Folk kommer tycka det var roligt. Det är ju roligt att kolla på liksom. How do you think it will go? Now it will go good. How much horsepower does it have? 1,200. Okay, 1,200. Vitesse, it says. So it's a French car? Yes. Or German? Or German. Okay, this is launch control with the Bugatti V12 versus the Lamborghini Aventador. This is going to be awesome. And Gustav is gonna launch us away.
Vi kör igen. Okay, this is the Ferrari F12 versus the Lamborghini Aventador. This is a rolling start from 50. Okay, this is the Lamborghini Aventador against the Ferrari F12. It's a rolling start from 50 kilometers per hour. This is for GTBOARD 2013. Inside from the car, the sound is amazing. You can really hear the V12 engine revving there in the back. It's a really nice car. Nice details with the stitching and the interior. Yeah, Lamborghini made this really nice. Looks like a Tomcat fighter plane cockpit.